Hola, muy buen día. Nuevamente con ustedes aquí la doctora Sandra Velez en un programita más de Organizándonos para Amar. Y esta semana nos encontramos en el Miami Zoo, un lugar hermoso, lleno de niños, lleno de muchos animales exóticos y muy interesantes. Y he venido en esta tarde a hacer un poquito de ejercicio y decidí que desde aquí me iba a estar comunicando con ustedes. Y hoy vamos a brindar, pero vamos a brindar con agua. Un poquito de agua porque he estado caminando y vamos a brindar por todos esos niños que ya lograron su cometido académico y que en este mes de mayo han cumplimentado lo que tanto esfuerzo, lo que con tanto esfuerzo lograron, ¿verdad? Ese grado que decidieron ellos adquirir a través de asistir a sus clases, seguir las recomendaciones de sus profesores, etcétera, etcétera. So today we are going to set cheers with some water for the people who already reached their goals, finishing their different grades in school, colleges, and all those places who are giving them the opportunity to receive this type of service, educational services. So we are proud of you, and we are giving or hoping that you receive many good things after you do all these efforts to finish your academic goals, okay? So, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es el tono de voz y cómo esto afecta el día a día de la comunicación, ¿verdad? Cómo el tono de voz podría hacer que nosotros comencemos a comunicarnos de forma errática con la gente que amamos. So today we are going to talk about the voice tone, and the reason because of we are going to talk about that because that is a very important detail that can make very hard or functional our communication with our people, or that probably can do the bad things to that communication. Okay, so el tono de voz tiene como función darle énfasis, ¿verdad?, a lo que estamos estableciendo. Y a veces nosotros pensamos que el tono de voz no está siendo captado por el tercero. Pues créame usted que está terriblemente equivocado. Pues el ser humano naturalmente nace con esa capacidad de identificar el tono de voz que el otro está tratando de comunicar a través de las palabras. So probably we are going to think that people are not ready to understand or to classify the different voice of tone, okay, or tones of your voice, whatever way you want to say that, okay. So probably we are used to think that people are not capable to analyze those and to select the different way that you are trying to transfer them, the different messages that you have. So you have to be careful because that is part of our natural abilities. And even when you are 3, 2, or 4 years old, you are able to do it. Así que cuando tenemos 3, 4, 5 añitos, el ser humano ya empezó a distinguir el tono de voz y ya tiene la capacidad para saber cuál es su intención detrás de lo que usted le está diciendo. Pues cuando utilizamos el tono de voz, la intención es hacer completa, ¿verdad?, esa frase que estamos tratando de transmitir, pues le estamos dando un significado a través de la forma en que lo estamos planteando. Y el ser humano tiene la capacidad de identificar eso aún desde los primeros años de edad. ¿Qué ocurre con el tono de voz cuando usted está tratando de comunicarse algo de forma sarcástica? Bueno, si usted está tratando de comunicarse con un hijo y usted está utilizando constantemente el sarcasmo para comunicarse con él, el tono, ¿verdad?, sarcástico, pues usted le está enseñando a su hijo que esa es una forma efectiva de comunicarse, porque usted está modelando la forma en que usted se comunica con él. Y él posiblemente va a estar utilizando eso igualmente con usted. So, and when you are using a sarcasm, when you are trying to speak with your son, with your children, with the person or the people who you have in your household, and you're constantly using that type of tone of voice, the other one who you are managing are learning that sarcasm is a good way to communicate with you too. So you cannot feel uncomfortable when your children or the people who are below your charge in your house is using the sarcasm to communicate with you. So when you are using a yelling way or a high level of voice all the time to talk with them,
they are going to do the same thing because you are a role model. So the way how you do, the way how you behave is the way how the people who are following you because they are learning from you will going to do the same thing, okay? So, cuando usted está desarrollando a tercero y usted acostumbra a utilizar tonos de voz muy altos para comunicarse gritando o utilizando el sarcasmo constantemente, tiene que esperar que ellos también lo hagan, porque es la forma en que lo están aprendiendo de usted. El tono de voz le da mucha fuerza a lo que se plantea y ni el sarcasmo ni el grito son efectivos a la hora de comunicarse. So, the sarcasm and the yelling way are not a good way to manage our communication process with others. No matter who that person is, that include the people who are below your charge in the household, the people who you are managing every day, okay? So when you are trying to speak with them, you should be respectful and you should use a tone of voice that may feel them comfortable and respect. So, recuerde que el respeto es porque somos personas, somos seres humanos pensantes, tenemos habilidades especiales y uno debe respetar esas habilidades. So, no importa quién sea, una persona bajo su cargo o una persona que vino de su vientre, merece respeto porque tiene unas habilidades especiales y si usted lo mal usa, esa persona se va a percatar y va a perder usted la oportunidad de entablar una relación de comunicación efectiva, pero también de respeto. So when you are talking with somebody who comes from your own body or with somebody who are below your charge in the household and you don't use the right tone or the right way to communicate with them, deleting the yelling activity and stuff like that, you are treating them with respect, okay, with all respect. So you have to be clear that communication have to include the respect. Why? Because human being has special skills. And when you don't use the respect, the other one will gonna see you as an unrespectful person, and you probably will going to receive the same treatment back. Okay, so that's the way how we work. That's the way how we are responding. That is our natural activity. That is not because we are good or bad. It's because we are human being and we are smart. We have those type of skills that usually we have to defend ourselves. And if we feel that we are being attacking from somebody, we are going to naturally attack back. Okay? So, mucho cuidado con mal utilizar el tono de voz cuando nos comunicamos. Porque cuando nos sentimos atacados, nos vamos a defender. Y eso no es porque seamos buenos o malos, es porque somos seres humanos y esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es para, dentro de ella, ¿verdad? Nos invita a la defensa personal, nos invita a protegernos. Así que no importa si usted es papá, mamá, tía, hermano, no importa quién sea, si usted utiliza un tono de voz inadecuado, como gritando o como de forma sarcástica, usted tiene que esperar que el otro se defienda de forma muy natural, ¿ok? Porque es parte de nuestras características. So be careful using your voice tone to speak with your people on charge in the household. No matter if those are your kids, your children, the people who have in a daily life, you have to be respectful when you are speaking with them. You have to respect their ability, because if you don't do that, probably you will be receiving a response that you probably are not looking for, that you probably doesn't want to receive from them, okay? Because they are naturally would be defending themselves, okay? So, mucho cuidado con la forma en que le hablamos a nuestros hijos, con el tono de voz que utilizamos, con el sarcasmo, porque todo esto el ser humano lo identifica y cuando se siente atacado se va a defender, muy naturalmente lo va a hacer. Y yo sé que usted no quiere que haya, ¿verdad?, ese tipo de confrontamiento con su gente, con la gente que usted ama, con la gente que usted más protege, su familia. So you don't want that bad things happen between you and your children, because those are the people who you love. Those are the people who you love to stay at home. So be careful with the way that you use your voice tone in the household. Be careful with the people who are below your charge, with your partner, with your wife or husband, whatever you have, and with all the people around inside the household. Be careful with the tone of your voice. Be careful
to be sarcastic, okay? Or to be yelling all the time. Ya usted sabe que si usted me necesita, me puede encontrar en el 786-612-6947. So, o me puede encontrar al 786-612-69. Well, it's the same one. I just forgot the second one. Pero para la próxima se los traigo. Ya usted sabe que también me puede escribir a sandra.velez.candelario@familyorganizationalpsychology.org. ¿Ok? No teman llamarme, ahí estoy. Escríbame. Y muchas gracias a todos esos que están viendo estos videitos. Pues orientarse y aprender un poquito más cada día nos hace mejores personas. So remember, stay with your family. Be happy.